अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम सूरत बकरा का रुकू नंबर 4 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल्मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल्मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल्मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। व अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्म अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिकीन। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्म अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिकीन। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्म अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ
هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أنت وزوجك الجنة أنت وزوجك الجنة وكلا منها وكلا منها وكلا منها رغدا حيث شئتما رغدا حيث شئتما رغدا حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة هذه الشجرة هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فتكونا من الظالمين فتكونا من الظالمين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان فأزلهما الشيطان فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه
آدم من ربه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी हमारे साथ तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ लें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, डेली मेरे साथ सुनते हैं, तो वो अपने साथ कुरान पाक लाजमी रखा करें, क्योंकि जो कुरान पाक को साथ रख के, सामने रख के, देख के पढ़ने का मज़ा आएगा, वो इस तरह मोबाइल से पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा और सही समझ भी नहीं आएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।